गणरे आसी उपस्थित होती समर्पण परिवार कर्मकर्ता माने समर्पण परिवार कर्मकर्ता मानक वर्तमान मंच को आमंत्रण करुची। सभापति सम्मानीय श्रीयुक्त सनत कुमार नायक, संपादक सम्मानीय श्री तीर्थवासी बेहेरा, वरिष्ठ सदस्य सम्मानीय शांतनु पटेल एवं वरिष्ठ सदस्य संजय दास एवं वरिष्ठ सदस्य सम्मानीय श्री शिव प्रसाद लेंका। वर्तमान आमर रामलीला समितिर कर्मकर्ता सम्मानीय सभापति संपादक युग्म संपादक आसी संबोधित करेंगे। युग्म संपादक एवं कोषाध्यक्ष महोदय एवं कार्यकारी सभापति महोदय आसिक संबोधित करेंगे। हेलो वर्तमान समर्पण परिवार आम गणरे उपस्थित होती दीर्घ दिन धरी से आमर कलाकार मानू पुरस्कृत कर उत्साहित करद्वारा अनेक शंकरपुर बहु कलाकार ये सम्मान पाई सारी आज दुई जन से सम्मान पाइबे जो दुई जन आज सम्मान पाइबे से दुई जन मंच उपस्थित होती। तेणु आमर आज सम्मान पाइबे समर्थ हे से तो बाबुली स्वाई महोदय वरिष्ठ कलाकार एवं पूर्णचंद्र नायक महोदय वरिष्ठ कलाकार। बर्तमान मैं अनुरोध करी समर्पण परिवार तरफ से दुई पद वक्तव्य रखिए और समर्पण कार्यक्रम आरंभ करें। जय श्री राम। ठीक है, जोर आवाज हो पिला मानकर जय श्री राम के कहबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। टिके नीरवता रक्षा करबा जहाँ आमर श्री श्री गोपाल जी रामलीला समिति शंकरपुर सभापति महोदय जो कहते गोपीनाथ जी रामलीला प्रचार समिति सभापति महोदय जो कथाटी कहते भर किसी मर्म रही जाता, भावना रही जाता, खाली एतिक रही जहाँ भल काम कले भी लोक कहे, खराब काम कले भी लोक कहे। तेणु आम बाछा अच्छी भल काम करवा कि खराब काम करवा। तेणु ताकर कहवा भितर बहुत गुड़े मर्म रहीगला। से मर्म भितर जहाँ आम बुझा पाइलु यदि प्रकृत में किसी भल काम करी शुणवार अच्छी निश्चित भाव में शुणापी प्रस्तुत रहा दरकार। ता सहित भल कम जो आम करवा निश्चित भाव में लोक आगुरी उठेबे तापाई सावधान होमको चलवाई पड़ो। तेणु आमर समर्पण परिवार 19 वर्ष हेब आम कला संस्कृति को बचाइवाई प्रयास जारी रखीचु। आउ 19 वर्ष भितर आमर यही अनुष्ठान सागे शंकरपुर अनुष्ठान सागे विगत 10 वर्ष हेब आम जड़ित। पुरातन कलाकार मानक आम सम्मानित करुँ प्रत्येक वर्ष। चलित वर्ष आम 2 जन वरिष्ठ कलाकार को आज मंच में सम्मानित करूँ। सम्मानित कर मुख्य उद्देश्य हूँ कला संस्कृति बचा सहित ये अनुष्ठान टी बचब। आउ गोटे कथा खुशी लगिला जहाँ बड़ भाई गणेश भाई कहते नुआ पिला माने आज रामलीला परिवेशन करेंगे। प्रकृत में सेटा हवा भी दरकार, कारण पुरातन माने टिके जागा छाड़ा दरकार। नुआ कलाकार मानक अनुष्ठान बचा किसी नुआ कलाकार अनुष्ठान में बाहर दरकार। जहाँ मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची अंचल समस्त मुरबी विशेषकर ये रामलीला अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता को एक सुंदर पदक्षेप नहीं नूतन कलाकार मानक नहीं
ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜଠାରେ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ବି ଥାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ କଳାକାର ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀ ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀ ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟି ହଉ, ଗୋଟେ ଗୀତଟି ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। हाँ हाँ यही तो गंगामार को देखे केउठारे अछि संगे करे आओ गाऊ के मुख्य मारी छी की उपाय करिबे नहीं रात जे बाली आसुछि होइले प्रभात नवंचिने सानुज लक्ष्मण जय जय रघुनाथ जय सीतापति घोर संकट उतारा रघुपति जय धन्यवाद। एवं निवेदन करी श्री पूर्णचंद्र नायक महोदय को से जो चरित्र में अभिनय करती छोटिया डायलॉग टी हो गीत सत्यवस्त हो नहीं राजा महाराज यही सूर्य वंशे होइन उत्पत्ति धानी हरिश्चंद्र रखी गले जुगे जुगे कोटी पुणी जन्मी भागीरथी स्वर्गुवाणी गंगा सप्त पुरुष करिले जोधा तार पड़े पृथ्वी हेला शस्य श्यामल भरा सेई वंशे उत्पत्ति तब सूर्य वंशे लगान कलंक कर अंगीकार अजाचित बर तब हेउ सुपालित राम जटा कषा बसने 14 वर्ष हौ वनवासी आउ मोर पुत्र भरत ए अयोध्या देश बंधु राजन। धन्यवाद। एवं निवेदन करी आमर वरिष्ठ सदस्य श्री संजय दास एवं श्री शांतनु पटेल महोदय को से 2 जन कलाकार को उत्तर दे सम्मानित करेंगे। सम्मान पत्र प्रदान करने पूर्व निश्चित भाव में पाठ करने चाहिए। समर्पण परिवार सम्मान पत्र 2024 सम्मानित श्री बाबुली स्वाई सम्मानित श्री पूर्णचंद्र नायक महोदय महाशय आपण जड़े उच्चकोटीर श्रीरामलीला कलाकार भाव में समग्र ओडिशा रे सुपरिचित आदर्श परोपकारी भाव में सर्वत्र परिचित अभिनय क्षेत्र में आपण जेपरि अंगीकारबद्ध अगणित दर्शकों करताली आपण पुरस्कार आपण निर्विकार स्थितप्रज्ञ आपण जड़े दक्ष कलाकार भाव में दीर्घ वर्ष धरी कला जगत को आपणकर अवदान अविस्मरणीय आपणकर परिचय आपण
କଳାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ରାମାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଓ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ପରିବାର, ପୁତା ପୋଖରୀ, କଟକ। ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ যে মঞ্চ পরিচালনা করতে প্রত্যেক বর্ষ আজ গোটে সুযোগ দিয়েছেন নূতন কলাকারকে মঞ্চ পরিচালনা করা। এইভাবে সুযোগর এই আবশ্যকতা থাকে রামলীলা মঞ্চ পাই। তেণু মু নিবেদন করবি বড় ভাই এবং সম্পাদক রশ্মি ভাই উভয় শ্রী পূর্ণচন্দ্র নায়কর যে সম্মানপত্র অছি তাকে হস্তরে প্রদান করা। তা সহিত সমস্ত বরিষ্ঠ যে অধিকারী অনেক সদস্য অনেক সমস্ত নিবেদন করবি আম সহ টিকে যোড়া। তা সহিত ক্ষীরোদ পাত্র মহোদয়কে নিবেদন করবি এবং গণেশ্বর বেহেরা মহোদয়কে নিবেদন করবি সম্মানীয় শ্রী বাবুলি স্বাইঙ্কর যে সম্মানপত্রটি অছি তাকে হস্তরে প্রদান করা। আর সমস্ত অতিথি মানুষ নিবেদন করবি টিকে মঞ্চর মধ্যভাগক আসবা। মা মানে পুনর্বার নিবেদন আপন মানক রহিলা, আপন মানে আপনার পিলা মানক এই রামলীলা ক্ষেত্রে ছাড়তু। পিলা মানে নিশ্চিত ভাবে পাঠ সহ কিছু ষাঠ মধ্য শিখিবে, তা সহিত এই কলা সংস্কৃতি মধ্যে বঞ্চিব। আউ কিছু কহবার নাই। সেই মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র উদ্দেশ্যে টিকে জয়ধ্বনি দেওয়া। মা মানুষ নিবেদন করবি টিকে জোরে হুড়োহুড়ি দেবে। বলো মর্যাদা পুরুষ শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কি, বলো মর্যাদা পুরুষ শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কি, বলো মর্যাদা পুরুষ শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কি। এদিকে আমার সমর্পণ পরিবার কার্যক্রমকে সমাপ্ত করছু। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। বর্তমান যদিও সভা সরি যাই কিন্তু আউটে সম্বর্ধনা বাকি অছি। আমার মানস বারিক মহোদয় যে সহ সম্পাদক তাকে কবি কার্যকারী সভ্য মানুষ ডাকি সম্বর্ধিত করি। এরপরে আমার শ্রী শ্রী গোপীনাথজী রামলীলা সমিতি শঙ্করপুর কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী কার্তিক চন্দ্র বেহেরা মহোদয়, কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী কার্তিক চন্দ্র বেহেরা মহোদয় বরিষ্ঠ কলাকার। এরপরে কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী দেবাশিষ জেঠি, কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী দেবাশিষ জেঠি মহোদয়। সমস্ত কর্মকর্তা মহোদয়কে অনুরোধ করছি কার্যকারী সভ্যকে সম্বোধিত করবে। দেবাশিষ জেঠি আমার অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষক। এরপরে সম্মানীয় শ্রী লক্ষ্মণ স্বাଇଁ, সম্মানীয় শ্রী লক্ষ্মণ স্বাଇଁ বিশিষ্ট সহযোগী। এরপরে সম্মানীয় শ্রী অজিত সাহু, সম্মানীয় শ্রী অজিত সাহু। এরপরে সম্মানীয় শ্রী সন্তোষ কুমার বারিক। দেবাশিষ জেঠি মহোদয় আমার অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষক, তাকে সম্বর্ধিত করছেন আমার যুগ্ম সম্পাদক বিজয় বেহেরা মহোদয়। এরপরে কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী সন্তোষ কুমার বারিক মহোদয়, কার্যকারী সভ্য সম্মানীয় শ্রী প্রমোদ কুমার বারিক।